Bio bih jako ponosan ako bi se ispostavilo da baš u visokom, na tačno 300 km od vrha Šiljak na Rtnju, leži najveća četvorostrana nadograđena prirodna piramida na svetu. Nekada davno, pre više hiljada godina, oni koji su živjeli na ovim prostorima započeli su gradnju piramidalne strukture u opštini Visoko. Zašto i zbog čega su davni ljudi osjetili potrebu za piramidama ostaje nedokučiva misterija. Tu misteriju još više produbljava potpuna indiferentnost zvanične arheologije i pored toga što se u Egiptu i realno mogu uveriti u geometrijsku obsesiju drevnih naroda. Nije im dovoljan ni piramidalni znak na američkom dolaru, niti očigledna predvidivost prirodnih zakona koji se odigravaju ispod svake piramidalne strukture u svetu. A ono što me najviše zbunjuje je naučna logika koja glasi: sama priroda je u prirodnoj nauci oduvek odbacivana kao nešto što nije u stanju da stvori smislenu tehnologiju bez upliva čoveka, kao da je čovek zapravo stvorio kosmos, a ne obrnuto. Dakle, logika kojom se vodi zvanična nauka glasi: prirodni zakoni stvorili su sve neživo. Evolucija neživog stvorila je onog živog, koji je posle stvorio tehnologiju, te iz toga sledi da je nemoguće da priroda sama stvara energetski smišljena prirodna čuda. Izvinite za ovaj osmeh, ali ovo je stvarno smešno i potpuno nelogično, zar ne? Ja ipak mislim da se mi dovoljno ne bavimo ovom stranom nauke i da se upravo najveće tajne i kriju u toj prirodi, tako blizu, a tako daleko. Ima jedna priča davna što se čula daleko, da u Bosni leži čudo tamo gde je visoko. Znam da je veliki broj vas koji gleda ovaj video uveliko upućen o pojedinostima oko Bosanske piramide. Stoga ću se baviti ovom temom na malo drugačiji način da vidimo zaista ko ima više argumenata. Oni koji se slatko ismeju na pomisao da neko veruje u neku bosansku piramidu ili oni koji uzvikuju čekaj malo. Meni lično se čini da se neko stvarno pozabavio preuređenjem ovog predela. Ne zato što bih ja voleo da je tako, već zato što ne verujem u višeprocesnu slučajnost. Samo lud čovjek veruje u čuda. Je osnovni metod rezona nauke u celini, pa i same arheologije. Ako bi se vodio ovom naučnom logikom, savršenost orijentacije strane piramide ka stranama sveta, kameni blokovi ispod površine padina, predvidiva elektromagnetna merenja oscilacije strukture, ukrštanje vodenih tokova na dnu, mreža podzemnih kanala koji u velikom broju vode do piramide i predvidive razdaljine okruženja bi trebalo da budu slučajan sled događaja, pa ja ne mogu da poverujem u to. Kolike mislite da su matematičke šanse da se ovako nešto desi s obzirom da i u Egiptu leže i modernije, ljudske replike ovog fenomena? Hajde budite iskreni prema sebi. Zar nije logičnije da su možda drevne civilizacije mnogostruko bolje razumele prirodu, prirodne zakone pa i samu prirodnu nauku, da su savršeno dobro znale gde su energetska polja, kako nastaju, šta ih čini i koje su im uloge? Nemojte izbaciti iz vida da što više vreme prolazi, sve je veći procenat modernog čoveka koji ne bi bio u stanju ni da se prehrani u prirodi, te takvi ljudi i nisu merilo poznavanje suštine prirode, zar ne? Ali ajde da budemo objektivni i saslušamo argumente onih kojima su priče poput piramide u Bosni, Gunung Padanga u Indoneziji i drugih smešne, glupe i kako ih često nazivaju pseudobabskim pričama za malu decu i velike pare. A naučna objašnjenja sličnih prirodnih fenomena se izučavaju u geomorfologiji. U engleskom jeziku označeni su kao flatironi. To su prirodne formacije nastale slezanjem stena niz padinu, kada težina stena koja se spušta ka podnožju poravnjava ivice planine ili brda i stvara ravne površine. I okej, ovo deluje kao legitimno i pametno objašnjenje na prvo slušanje. Međutim, kada se malo udubite u ovaj odgovor, brzo dođete do uzvika čekaj, kako su se te stene slezale tako savršeno geometrijski da što su bliže dnu, one se šire i grade precizan trougao. I to ne jedan, već 4 precizna trougla. Ili još koincidentnije, kako su znale da se sležu savršeno ka pravom magnetnom severu sa mizernim odstupanjima.
Ovo su prirodna pitanja onih ljudi koji žele da uče sa razumevanjem, a ne napamet. I neverovatno kada pogledate primere Flatirona u geomorfologiji, evo ove slike koje upravo gledate, ovo su njihovi primjeri kojima opisuju ovakve predele. Ali kakve veze imaju ovakvi prirodni predeli sa fenomenom o kome pričamo i koji je geometrijski prilično upečatljiv, složit ćete se. Ovo nije samo strma litica u nizu strmih koje se prepliću, već nešto ipak unikatno i čudno, geometrijski precizno. Zar ne? Kao i većina vas, i ja sam se upoznao sa ovim fenomenom kroz doktora društvenih nauka Semira Osmanagića. Wikipedija ga čak i otvoreno predstavlja kao nekog kome ne treba verovati. Neki tamo američki biznismen Sam iz države Teksas, koga su profesionalni arheolozi i naučnici odbacili kao potpuno nestručnog čoveka iz ove oblasti. Pisca fantastičnih priča kome je cilj da zaradi pare i ostvari slavu. Član je Ruske akademije prirodnih nauka koja se smatra za nestručnu, lažnu akademiju koju čine nekredibilni naučnici. Da stvar bude još gora, dr. Osmanagić gostovao je na kanalu Balkan Info, poznatom senzacionalističkom kanalu, koji je od čitave pametne priče profesora doktora ostavio naslov "Vanzemaljci na vrhu piramide moći kontrolišu ceo svet". Nažalost, ovaj klikni me naslov će samo ojačati one koji se smeju u Bosanskoj piramidi, a prave dokaze skloniti po strani. Međutim, na mene naslovi pa i mišljenja Wikipedije nemaju nekog velikog uticaja, već najviša osoba o kojoj govorimo. Slušajući Osmanagića, čovjek ne može da ne primeti jednog jako pametnog čovjeka, iz koga reči samo izviru i koji vrijedno radi na dokazivanju svojih tvrdnji. Čovjek koji je sposoban da organizuje i dovede piramidologe iz čitavog sveta, da privuče turiste i usmeri interesovanje ka visokom. Čovjek koji je organizovao i dokazao mrežu tunela iskopanih okolo piramide koji vode do nje. Budite iskreni prema sebi. Ovaj video nije ispit gdje će neko dobiti 5 ako se ne slaže sa većinom. Ovo je naša online rasprava na ovu temu. Mislite li da mreža tunela već sama po sebi ne obara još jedan ustanovljen naučni princip zbog koga se Bosanska piramida i svrstava u budalaštinu, a koji kaže da ukoliko je piramida izgrađena od ljudi, nemoguće je da u okolini ne postoje tragovi civilizacije? Pa šta je onda lavirint svih tih tunela u okolini piramide Sunca? Ima jedna priča davna što se čula daleko, da u Bosni leži čudo tamo gde je visoko. Ako čaršijske priče ostavimo po strani, dr. Osmanagić je ipak pokazao svojim trudom pre svega da postoje kameni blokovi postavljeni sa namerom. Njihova netipična povezanost u slaganju ukazuje na ljudsku ruku. Uzorci tog kamena prošli su i laboratorije, koje su po njegovim rečima dokazale da se ne radi ni o kamenu, već o veštačkom kamenu. Ovakve strukture danas objedinjujemo nazivom beton. Treba naglasiti da su mjerenja pokazala da se radi o jednom od čvršćih betona, pa i danas u vreme visoke tehnologije. A i šta je čudno u verovanju da je civilizacija koja je vladala kamenom, pokazujući nam to i kroz Egipat, Liban, Južnu Ameriku, bila u stanju da zamuti i najčvršći beton. Ajde sada da vidimo i ove druge pokazatelje koji bude maštu i koji piramidu Sunca svrstavaju u svetska čuda. Posvetili smo pažnju zvaničnoj geomorfološkoj pozadini, ajmo sada ovoj drugoj. U piramidi Sunca u visokom otkrivene su čudne elektromagnetne osobine. Na samom vrhu piramide emituje se ultrazvuk visine 28.000 Hz, da pojasnim onima koji se ne razumeju u zvuk. Čovjek je u stanju da čuje u pojasu od 30 Hz do 18.000 Hz u srednje doba. Dakle, frekvencija koja se emituje sa vrha visokog je iznad čujnog spektra ljudi, ali ga instrumenti lako detektuju kao zvučne talase. Zanimljivo je da je zvuk koncentrisan i da postaje intenzivniji srazmerno sa visinom i udaljenošću od vrha piramide ka nebu, kao da komunicira sa ionosferom. Ovo je potvrdio tim hrvatskih naučnika, zatim Ruski geofizički institut Schmidt u Moskvi i engleski nezavisni istraživač dr. Harry Oldfield, koristeći PIP kameru, polikontrastnu interferencijsku fotografiju koja je utvrdila fenomen ove frekvencije koja zrači iz vrha piramide. Ovaj fenomen uočen je i na drugom kraju sveta, u Jukatanu na piramidi El Castillo. Zbog čega se frekvencija od 28.000 Hz pojačava kako raste visina, zapravo velika misterija, ali ukazuje na to da je Zemlja nekako povezana.
da je upravo ono što je Tesla pričao, da je Zemlja jedna mašina, elektromagnetna mašina. Da Zemlja zaista može biti elektromagnetna mašina ide u prilog i činjenica da se na ovakvim lokacijama, prirodnim fenomenima, uglavnom ustanovljava frekvencija od 28,4 Hz, koja je za oktavu viša od Schumannove frekvencije, koja je oko 7,83 Hz do 8. Ovu frekvenciju otkrio je Winfried Otto Schumann i ona je prirodna frekvencija Zemlje, koja nastaje olujnim pražnjenjem između površine Zemlje i ionosfere. Ni malo čudno, i ova frekvencija je ispod čujnog spektra čoveka. Shvatate li koliko je Zemlja jedan savršen i jako komplikovan sistem? Samo zamislite da jedna od ovih frekvencija u čujnom spektru čoveka, i to na onoj granici koja smeta, uznemiruje, čovjek bi psihološki totalno zastranio i ne bi ni preživeo. Postoji još jedna velika činjenica zbog koje sam siguran da su naši preci bili jako svesni svoje prirode i suštine tehnologije. A činjenica je da je Bosanska piramida prepuna negativnih iona. Verovatno svi znaju šta su negativni ioni i da imaju isceljujuća svojstva. Naučnici su u proteklih nekoliko godina u više navrata izmerili ogromne koncentracije negativnih iona u podzemnom lavirintu tunela, koje dostižu i do 40.000 iona po kubnom centimetru, a koje se nalaze 200 metara duboko u piramidama. Što je još važnije, nedavni testovi su pokazali da negativni ioni prečešćavaju vazduh od spora, gljivica i polena, što blagotvorno deluje na zdravlje ljudskih bića. Nije ni tajna da se negativni ioni nalaze u predelima najčistijeg vazduha i da su presudni za zdravlje čoveka. Nastaju kretanjem vode kada dolazi do razbijanja atomskih struktura gde pojedini atomi ostaju sa više elektrona od protona i postaju negativni ioni. Dakle, vode moraju teći ispod piramida, pa i ispod piramide Sunca gde su već detektovana 2 podzemna toka. Na kraju, ostaje mi da zaključim objektivno. Zbog savršeno usklađenih elektromagnetnih talasa sa osnovnim frekvencijama Zemlje, planine se same još u stvaranju okreću ka stranama sveta i dobijaju to posebno mesto. Piramida Sunca u visokom je frekventno u harmoniji sa osnovnim frekvencijama Zemlje. Analogno tome, ta oblast je prepuna negativnih iona koji regenerišu čoveka. Ovo se dešava jer su i podvodni tokovi po pravilu uvek tu u toj kombinaciji. Ljudi su ovde boravili i nadograđivali ovo magično brdo dok nije zaličilo na piramidu. Po svojoj logici stvari i načinu izrade postojale su pre Egipta. Egipćani su saznali za njih i kao posljednja, najrazvijenija civilizacija piramida gradili su replike, serijsku proizvodnju ovog znanja. Tada se najverovatnije i desio globalni poremećaj i civilizacija je pokošana, a nama nisu prenesena znanja iz ove oblasti. Pozdrav, dobri ljudi. Ima jedna priča davna što se čula daleko, da u Bosni leži čudo tamo gde je visoko.